ମାମାର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ନା ସେ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହିଲା। ଆମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। वाव, गीत स्टार्ट ହେଇଗଲା। ବାପରେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। वाव, କେତେ ସାରା ଲାଇଟ୍। The performer, the entertainer we have been waiting for. From Bollywood straight to your heart. Yashi Desai for you. Please welcome with a huge round of applause. Jordan Tari Joy, please. Tari Jordan मेरे को कम सुनाई दे रहा है और ठंडी बहुत है, तो तुम लोगों को माहौल गर्म करना पड़ेगा चिल्ला चिल्ला के। ये बात आज जो है सिर्फ गाना सुनेगी या गाना गाएगी भी। हाँ तो फिर टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। मैं एक लाइन गाऊंगा, लाइन कंप्लीट करो। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। ओ आप सब मुंबई आ रहे हैं बोलते। स्पीड वन मोर। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। मम्मी मोबाइल फोन किनसी चालନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟା ଆଗରେ ଦେଖିବା। और मेरे दिल छोड़ूंगा भाई, ठीक है?
बड़ी कते आसी रे बाबा बंद करने का व्यवस्था करते गाड़ी रखा है गाड़ी गाड़ी ये देखो देखो लो ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି प्लीज ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଦେଖେଇବି ନମସ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ ମାସ୍କ ବି ଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ